monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire du pain indien, le pain naan à la poêle. Je vais vous montrer la recette, c'est super facile à faire et surtout super bon. Ce pain-là, vous pouvez le manger avec tout ce que vous voulez. Moi, j'aime bien le manger avec les grillades, avec la viande hachée, avec tout ce qui est grillé. Salam البنات, كنتمنى تكونوا لاباس عليكم. ان شاء الله لا فيديو ديال اليوم تلقاكم بخير وعلى خير كيف ما العاده. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا واحد الخبز هندي اللي سميتو خبز النان اللي كنديروه في المقله. كيمكن لكم طيبوه حتى في الفران، مي انا كنفضلو في المقله، كيجي صراحه رائع بزاف. كيجي ما بين البطبوط ديالنا وما بين المهم كيشبه البطبوط ديالنا نقدروا نقولوا. فوالا ساهل ماهل ما فيش مقادير بزاف. ندوزو على بركه الله. Donc on va passer pour les ingrédients. Donc moi ici j'ai 1 kg de farine. Vous pouvez mettre que la moitié, vous n'êtes pas obligé de mettre tout le kilo. Vous pouvez mettre que 500 grammes, sachant que ça se congèle super bien. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Vous pouvez le congeler, il n'y a aucun problème. C'est pourquoi moi j'aime bien en faire beaucoup et donc on mange et le reste je le mets au congélateur. Donc là j'ai 1 kg de farine. هنا البنات عندي كيلو ديال الفرينه، يمكن لكم ديروا نتوما غير نص كيلو. انا كندير كيلو كناكلوا منه ما تبقى كنكونجي، راه تيتكونجلا تيجي صراحه فين ما تجبدوه تسخنوه تيبقى زوين من داكشي رفيع. دونك فوالا هنا عندي كيلو. Là j'ai 2 yaourts nature, donc dans chaque yaourt j'ai 150 grammes. Voilà, dans chaque yaourt. هنا البنات عندي جوج دانون صوص كل واحد فيه 150 grammes. J'ai 4 cuillères d'huile d'olive. Donc le sel selon le goût. Donc là à peu près moi j'ai 2 petites cuillères. البنات عندي الملحه على حسب الذوق. هنا تقريبا عندي 2 معالق صغار، وانتم الملحه ديالكم كتبقى كاين اللي الملحه ديالها كتملح على ملحه اخرى. هنا عندي معلقه صغيره ديال السكر. j'ai une petite cuillère de sucre. j'ai une grande cuillère de levure donc déshydratée. هنا عندي البنات معلقه كبيره ديال الخميره ديال العجينه حبيبات. un demi sachet de levure chimique. وهنا عندي نص خماره ديال الحلوه. Donc l'eau elle va rester en fonction du mélange, donc de la farine. Il y a des farines qui absorbent par rapport à d'autres. هنا عندي الماء دافي، donc c'est de l'eau tiède bien sûr. هنا عندي الماء دافي اللي غنعجن به. الماء كيبقى على حساب الفرينه، كاينه الفرينه اللي كتشرب كاينه الفرينه اللي ما كتشربش بزاف. Donc là on va commencer على بركه الله. Donc là j'ai le sucre, donc on va tout mettre. Le sel, la levure, la levure boulangère, l'huile d'olive. هنا كلشي كنديرو دقه واحده. Donc on met tout d'un coup. Voilà, on va نزيد هاد كل دانون بالسوس. هنا je vais rajouter les 2 yaourts nature. Donc moi je vais le faire au pétrin, mais vous pouvez le faire à la main, il n'y a pas de problème. Donc là tout d'abord on va commencer à faire tourner le robot le temps que ça se ramasse et après on rajoute l'eau petit à petit. Il faut que tout ça soit bien homogène et après on rajoute l'eau. هنا البنات صافي كيما تشوفون غنعجن في العجان. يمكنكم نتوما ديروا يديكم يعني تعجنوها بيديكم الا بغيتو. دابا غادا نعجنها نخلطها مزيان حتى تخلط هادشي كامل يتجانس مع بعضو. عاد غادا نبدا كنزيد الماء بشويه بشويه. Voilà les filles, donc là une fois qu'elle est pétrie, comme vous voyez c'est une pâte souple et légèrement collante. Je vais bien vous montrer, regardez. Donc c'est une pâte souple et légèrement collante. هنا البنات كيف ما كتشوفوا العجينه ديالها كتجي خفيفه، كتلصق غير شويه، يعني ما تكونش تلصق بزاف، يعني كما كتشوفوا كتلصق شويه. فوالا هكا خصها تكون العجينه ديالها. كنتمنى انها تكون واضحه لكم. J'espère que c'est clair pour vous. Voilà, donc là je vais la couvrir et je vais la laisser lever bien comme il faut jusqu'à qu'elle double de volume. هنا البنات غنغطيها وغنخليها تدوبل في الفوليوم ديالها، خاصها تطلع مزيان تخمر ونعاودو نتلاقاو. Voilà les filles, donc la pâte elle a doublé de volume comme vous voyez. Donc là je vais la dégazer avec mes doigts. هنا العجينه خمرات. Donc voilà les filles, là j'ai de la farine comme vous voyez pour étaler la pâte. Et là j'ai du fromage. Donc là de préférence si vous avez le fromage la vache qui rit c'est mieux. C'est plus mou, du coup ça s'étale plus facilement. Moi j'en ai plus, je vais mettre du kiri. Si vous avez de la vache qui rit c'est meilleur. هنا البنات عندي شويه الفرينه باش غنسرح العجينه، وعندي الفرماج. هنايا هذا الفرماج من الاحسن اللي عندكم داك المثلث لا vache qui rit كان احسن لانه شويه رطب دغيا كيدير لنا في العجينه. هذا شويه قاصح بعد الخطرات كيتقب العجينه. Voilà, donc je vais prendre ma pâte, je vais la diviser en boules. Donc je vais d'abord la dégazer. Donc je vais faire des boules. Donc faites des boules en fonction de la taille que vous voulez. Si vous voulez que le pain soit un peu plus grand, donc vous faites des grosses boules. هنايا لا طاي كتبقى على حسابكم نتوما، يعني نتوما شوفوا الخبز ديالكم واش كتبغوه كبير ولا صغير.
الا كتبغوا كبير كبروا الكره. Voilà les filles, donc une fois que j'ai partagé ma pâte, donc moi ça m'a donné 12. Donc je vais venir l'ouvrir un petit peu, plus sur les côtés. Donc vous étalez plus le côté, enfin le tour, et laissez un peu épais le milieu. هنايا غادا غنقرصها شويه، خلو شويه هنا غليظ وقرصوا الجنيبات. Donc je prends mon fromage, je vais le mettre à l'intérieur et je viens fermer. Voilà, juste pincer bien pour pas que le fromage sorte. قرصوها مزيان باش هكا الفرماج ما يخرجش. Voilà. Donc là je vais les laisser lever encore une fois, comme ça la pâte elle sera plus facile à étaler, parce que là si on l'étale, donc là le fromage il va pas y aller partout et il risque de nous trouver la pâte. هنا غادا نخليه نكمل هادشي وغنخليه يخمر واحد شويه غير باش هكا كتجينا سهله اننا نقرصوها. Voilà, donc je vais en refaire une autre avec vous. Donc j'étale plus les côtés et je laisse le milieu. هنا غنعاود معكم وحده كنقرص الجنيبات، كنخليه هنايا الوسط غليظ، كنحط الفرماج بحال هكا صافي، تنجمع عليه الجنيبات. فوالا جو راماس لي بور. Et je vais venir les pincer. صافي تنقرص العجينه بحال هكا الوسط باش ما كتحلش وصافي. Voilà. Donc moi je vais continuer et après je vais les laisser lever, enfin quelques minutes, pas beaucoup, juste pour que ça soit plus tendre. Ça serait plus facile à étaler. صافي انا نكمل بحال هكا، غنخلي الخبيزات ديالي يرتاحوا واحد شويه صافي، وغنعاودو نتلاقاو ان شاء الله باش نسرحوهم. Voilà les filles, donc là je les ai laissés poser un petit peu, 2-3 minutes, pas plus. Donc je vais mettre un petit peu de farine et je vais les étaler. Mais avant de les étaler, donc je vais venir avec ma main, je vais appuyer un petit peu, comme ça je fais repartir le fromage un peu partout. Et après je l'étale. هنا البنات كيف ما كتشوفوا خليتهم غير واحد شويه، واحد 2-3 دقائق، درت شويه الفرينه لتحت وطورقت عليهم هكا بصبعيه باش داك الفرماج كنحس به مشى بارتو صافي. وغادي نجي نقرصو. Donc moi je le fais au rouleau. Voilà, vous tournez comme ça, vous avez le fromage partout. N'appuyez pas beaucoup et n'essayez pas, par exemple, comme c'est là, comme vous voyez, il y a une bulle, je ne vais pas arriver comme ça en appuyant. Donc là, le fromage, il va sortir. Donc quand je vois qu'il y a une bulle, donc j'essaye de ne pas appuyer dessus. هنا كيف ما كتشوفوا البنات كاينه واحد النفيفيخه هنايا، فهنا الا جيت حتى ورقت عليها وخرجت بحال هكا الفرماج سميتو، راه غادي يخرج الفرماج من هنا. نحاولوا غير بحال هكا تنقرص وانا كندور باش ما يخرجش الفرماج. Voilà, donc n'étalez pas beaucoup. Donc comme vous voyez, je ne les ai pas faites trop grandes, comme ça chacun prend une. Voilà, donc juste essayez de ne pas faire sortir le fromage. Je vais les poser sur un torchon et je vais les laisser gonfler 5 minutes et après je passe à la cuisson. هنا كيف ما كتشوفوا قرصتهم، ما يكونوش رقاق بزاف، با ترو فين، دونك ما يكونوش رقاق بزاف وما يكونوش غلاظ. غنديرهم فوق شي شيفون هكا فيه الفرينه حتى يخمروا واحد 5 دقائق صافي، وندوز باش نطيبهم. Voilà, donc là je vais le faire cuire. Donc moi j'ai préchauffé ma plaque. Je vais les faire cuire dedans, mais vous pouvez utiliser une poêle simple, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est juste pour que ça aille plus vite. Vous savez, ma plaque elle est un peu grande, du coup elle prend beaucoup. Enfin, elle prend 2 ou 3. Mais vous, voilà, si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser une poêle simple. هنا البنات انا غنطيبهم فوق من البلانشا. نتوما الا ما عندكمش هاد البلانشا طيبوهم غير في المقله ثقيله وخلوهم كيطيبوا على خاطرهم. انا هادي مع كتسرع، يعني كتهز 3 كنطيب عليها وكنوض نيضه، يعني دغيا. Voilà, donc là je vais les laisser gonfler et après je les tourne. Donc là j'ai préparé un mélange. Donc dans ce mélange là il y a du beurre fondu, l'ail et persil et un peu de sel. Donc cela, une fois que ça va être cuit, une fois qu'on l'enlève de là, on va les étaler avec ça. Donc on va les badigeonner avec ce mélange. C'est super bon, franchement ça donne un super bon goût. N'hésitez pas à l'utiliser si vous aimez l'ail, donc n'hésitez pas à le faire.
فوالا دونك سا دون ان سوبر بون غو. هنا البنات عندي الزبده دايبه، الثومه محكوكه والمعدنوس. فوالا هنايا خلطتهم مع شويه الملحه. مني غيطيبوا ليا هادو غادا ندهنهم بحال هكا بهاد الشيته، غندهنهم الفوق كيعطي واحد المذاق خطير 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 زوين بزاف. الثومه كتجي لذيذه فيه، واخا خضره راه عرفتو كتجي واحد المذاق فيها رائع بزاف. فوالا دونك اين فوا غادي يطيبوا غادا ندهنهم به. Voilà, comme vous voyez, donc là ça commence à gonfler. هنا كيف ما كتشوفوا بداو كيتنفخوا، كيجيو زوينين بزاف. عرفتوا داك الفرماج كيجي فيهم رائع رائع رائع. غنخليهم حتى يطيبوا من هاد الجهه، يعني كيف ما كتشوفوا يعني دغيا قلبتهم باش يتنفخوا ليا. صافي هنا كيف ما كتشوفوا هي جايه بدات كتنفخ. Voilà, donc là comme vous voyez les filles ça gonfle, donc n'hésitez pas à les tourner de temps en temps. Voilà, وهي باقا بحال هكا سخونه كيف ما شفتوا. يلا حيدتها. donc pendant qu'elle est chaude je viens de la lever, donc là je vais la badigeonner avec ce mélange. فوالا كيف ما شفتوا هي باقا سخونه كندهنها باش ديك الثومه كتطلق فيها الريحه ديالها، كتجي زوينه بزاف بزاف. كنتمنى انكم تجربوها وتردوا لي الخبر، عرفتوا كتجي رائعه رائعه. Voilà les filles, une fois qu'on a fini notre pain naan, et je vous dis pas, sont super bons. Donc pour l'ail et le persil avec le beurre, donc ça c'est facultatif, mais franchement ça donne un super bon goût. J'aime bien le manger comme ça, et sincèrement même mes enfants ils le mangent comme ça malgré qu'il y a l'ail. Voilà, donc ils aiment bien le manger avec de la viande grillée, donc que ce soit la saucisse, la viande hachée, des brochettes à la viande, donc n'importe comment vous les mangez, ils sont super bons. Vous pouvez même les manger comme ça avec du thé, ça passe crème. Voilà, donc moi comme vous voyez, donc là je les ai présentés juste pour vous montrer, donc juste pour vous donner une petite idée. Donc là je les ai présentés avec de la viande hachée, donc dans les brochettes. Voilà, donc comme ça, et salade. Et là j'ai fait un yaourt nature avec persil et ail, donc je les ai mélangés avec un peu de sel, j'ai mis un peu de piment par dessus. Et là moi j'aime bien le manger avec un piment, donc j'ai fait griller un piment. Voilà, donc là je vais vous montrer le moelleux qu'il y a. Donc regardez, ils sont super bons. Regardez-moi ça. Regardez. C'est vraiment bon. Voilà, donc la vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un like si vous avez aimé la vidéo. Donc je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. هنا البنات كيف ما كتشوفوا كملنا نقدروا نقولوا عليه بطبوط، علاش لا. دونك كملنا الخبز الهندي ديالنا، لو بان الخبز ديال النان. صراحه تيجي لذيذ بزاف بزاف. انا كيعجبني ناكلو بحال هكا مع المشاوي. هو اصلا كيتواسى مع المشاوي كيجي زوين، ولكن حتى مع براد ديال الاتاي مشحر راه كيجي رائع. حنا ديما المغاربه كنزيدوا شويه ديال اللمسه ديالنا ضروري. اولا البنات. فوالا دونك هنا كيف ما كتشوفوا انا قدمته هنايا غير باش نعطيكم فكره. قدمته هنايا مع شويه ديال الكفته مشويه، عزيز عليا ناكلو مع الفلفله حاره. وهنايا خديت غير دانون نصوص، درت ليه الثومه مع المعدنوس وخلطتهم مزيان مع شويه الملحه، وهنا شويه ديال الحار مع شليضه بحال هكا. راه كيجي زوين بزاف بزاف. هنا شوفوا الخبز كيجي صراحه كيجي زوين. فوالا تيجي صراحه رائع، تيجي رطيط بزاف بزاف، كيجي غزال مفشفش صراحه تيجي زوين. كنتمنى انكم تجربوه وتخلوها ليا في التعاليق. هنا الفيديو ديالنا البنات سالات. كنقول لكم الى فيديو القادم ان شاء الله. خليت لكم الراحه، بسلامه.